P English High School along NIOS Satlang ke tok ke pangcheng. Usuka song pen PM EYGIM sola pen MGM Rega puthak Usuka song pen kache song ke deng. Lunse Pochandra Kanta Terangaphan National Award ke pajer. Kardom Nili Delika Sabirta Thanbang Phi Samirosmi Tipi Pinya Birtang Ton pen Archiponik tha. Tarabasa Longkedo Jeng Rong P English High School along Kecheng C NIOS Mati National Institute of Open School Satlang ke Tokpon Pado. Bangso Satlang Jeng Rong P English High School SMDC Maipu Titus Ing Tipensi Ing Pupon. Bangso Puthakang Pupon Lake Arta Kedotang Atum Sitame Lole Charlie Anathu Aning ke Hangatum Apansi Bangso Versai Ing Pupon. NIOS যদি এক্সামটো আৰম্ভ হ'ব 2:30 পৰা 5:30 লৈকে আৰু এই এক্সামখন আমি ইয়াত প্ৰথমবাৰ আমাক চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ জেংৰপি ইংলিছ হাই স্কুলত মানে পাতিবলৈ কাৰণে আমাক অৰ্ডাৰ দিছে আৰু এইটো সঁচাকৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে এটা সুখৰ খবৰ যে আমাৰ ইয়াত NIOS এক্সামৰ এটা চেণ্টাৰ হৈছে আৰু আমাৰ যিটো ল'ৰা ছোৱালী যিবিলাক মেট্ৰিক পৰীক্ষা বা অন্যান্য পৰীক্ষা CBSE প্ৰচেছ হওক বা সেৱা প্ৰচেছ হওক তেওঁলোকৰ যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী ফেল হৈ পঢ়িবৰ কাৰণে ডিপ্ৰাইভ হৈ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা মানে ভাল বা সুখৰ এটা খবৰ আৰু তেওঁলোকে ইন ফিউচাৰত ইন হাই ষ্টাডিৰ কাৰণে এটা সোৰ্স এটা এইটো পাব আৰু এই যিটো এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰৰ যিটো গাইডলাইন আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দিছে এই গাইডলাইন মতে আমি এক্সামখন পাতিম আৰু সেইমতে আমাৰ এডভান্সো হৈ গৈছে প্ৰত্যেকটা আমাৰ এক্সামিনেশ্যন চেণ্টাৰ ৰুমত বা হলত এই CC কেমেৰা আদি আৰু অন্যান্য যিটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে সেইবোৰ আমি ফেচিলিটি বা দিছোঁ CC কেমেৰা আছে বাহিৰতো আছে বেক চাইডো আছে যাতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধা বা আনফেয়াৰ নহয় এইটো আমি সকলোৱে আমাৰ টিচিং ষ্টাফ তথা আমাৰ স্কুলৰ মেনেজিং কমিটি তেওঁলোকে আমাক সহযোগ কৰিছে ইয়াৰ জেনেৰেল পাব্লিকক সহযোগ কৰিছে আৰু মই আমাৰ এই ৰিপৰ্টাৰ ভাই বন্ধুসকলকো আহ্বান কৰিছোঁ যাতে এই আমাৰ চেণ্টাৰখন ভালদৰে সকলোৱে হয় তাৰ বাবে তেওঁলোকেও যাতে আমাক সহযোগ কৰে এই বুলি মই মোৰ আজিৰ যিটো বক্তব্য সামৰিছোঁ আমাৰ প্ৰথমবাৰ আমাৰ আজি আছে অনলি সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী তাৰ মানে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী কেন্দ্ৰ আছে 3 জন আছে আৰু নেক্সট আছে 17ত আছে 48 এনেকুৱা মানে কেন্দ্ৰীয় বিলাকৰ কোনো কিবা নাই মানে 500 টোটাল 519 আছে টোটাল 592 আছে কেন্দ্ৰীয় 24 হৈছে সিনিয়ৰ সেকেন্ডাৰী ষ্টুডেন্ট আৰু 118 400 সামথিং আছে আৰ্টিষ্ট পৰশুৰাম তামা মই জেংৰপি ইংলিছ হাই স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক হওঁ আৰু লগতে এই নতুন NIOSৰ যিটো এক্সামিনেশ্যনৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট হওঁ Langhin pen delika sapherangke sarpin pokro Karbyang arlo nong nam kache thanglong Lunsi Pochandra Kanta Terangaphan Bharat Jyoti National Award ke pajerpon Bangsonong inon hedjong Phaikuni ni Phaikri hini ani Delhi Rong Supi India International Center alongsi India International Friendship Society hin pensi alang riphan jutang jubat pendang lok penangason ke claim kedam aputhak pensi alang riaphan kang waiponsi Chandrakanta Terangaphan bangsonong e pajerpon pusi nilitum delikas nisalong bertanang pale nilikan kang tungalam phebang la no je kedam tang 12/11/2021 12 tarikan Ari krehinian, baik krehinian ni digirong supialong nilifan National Award puason lo nilifan India International Friendship Society puasinten nilifan nilikai si lifetime achievement ditang jubat pendang lo kado kobe limo kado kobe ni biodata kado eta nanggi si lo asi anu bangkeni kanang lo cengke la no nangdi pensi ni himpen biodata cipi lo biodata ta lai hano cipi lo so teng pensi aru tum ning kang sam lo
ning sampelang tung kita omang kala hando je after pursuing your biodata most objectively and impartially, it remains our considered opinion that you have given a fight in life and your worthy example does inspire others towards certain remarkable achievement. We have therefore chosen to honor you with our most coveted institutional and globally reputed representation of Bharat Jyoti Award and along with Certificate of Excellence at a befitting function. 12/11 মানে 12 নৱেম্বৰ তাৰিখে নিউ দিল্লীত ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল চেণ্টাৰ মাল্টিপাৰ্পাছ হল এক্সটেনশ্যন নিউ বিল্ডিং মেক্স মুলাৰ মাৰ্ক এণ্ট্ৰি ফ্ৰম গেট নম্বৰ 1 নেক্সট টু লুডি গাৰ্ডেন সেইটো ফুলতেই মোক ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ ছ'চাইটিয়ে আগতীয়াকৈ প্ৰথমতে মোক এখন চিঠি দিছিলে চিঠিৰ আকাৰত আকৌ বায়'ডাটা বিচাৰিছিলে বায়'ডাটাৰ বিচাৰ পিছত তেখেতসকলে আকৌ এক্সামাইন কৰাৰ পিছত মোক সিলেক্ট কৰিলে ভাৰত জ্যোতি এৱাৰ্ড দিয়াৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰিলে এইকে ইয়াৰ ভিত্তিতে যোৱা 12 নৱেম্বৰ তাৰিখে নিউ দিল্লীত মই নিজে গৈ পেলাই যি মোক এৱাৰ্ড দিছে ভাৰত জ্যোতি এৱাৰ্ড মই গ্ৰহণ কৰিছোঁ গতিকে এই সন্দৰ্ভত মই দুটাসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে মোৰ জীৱনত এতিয়ালৈকে যিবিলাক মই সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰতেই হওক বা এজন সামাজিক কৰ্মকৰ্তা হিচাপেই হওক বা এজন সাংস্কৃতিক কৰ্মী হিচাপেই হওক মই যিবিলাক অৱদান আগবঢ়ালোঁ মোৰ ফালৰ পৰা আজি ৰাইজে কাৰ্বি আংলং ৰাইজে বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং ৰাইজে অসম বা কাৰ্বি আংলং ৰাইজে বিশেষকৈ জানে মোৰ অৱদানসমূহ আৰু লগতে অকল এইটোৱেই নহয় বিভিন্ন অসম সাহিত্য সভাকে ধৰি অন্যান্য যিবিলাক সংগঠন আছে যিবিলাক নোটেবল যিবিলাক সংগঠন আছে মোক এৱাৰ্ড দিছে এতিয়ালৈকে ইনক্লুডিং কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল দিছে গতিকে মোৰ যিটো বায়'ডাটাত লিখিছে তেখেতসকলে ছেটিছফাইড হৈ পেলাই এইটো মোক চিলেক্ট কৰিছে এইটোৱে মোৰ কথা গতিকে এই সন্দৰ্ভত মই বিশেষকৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ মা দেউতা আৰু মোৰ পৰিয়ালৰ যিমানটো মোক যি ইনকাৰেজ দি পেলাই যিবিলাক গানৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা যিকোনো মোৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক যিবিলাক উৎসাহ উদ্দীপনা দি আহিছে আৰু ইয়াৰ লগতে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগতে মোৰ বন্ধু বান্ধৱ যিবিলাক আছে তেখেতসকলে মোক গোটেই জীৱনটো সাংস্কৃতিক জীৱনেই হওক বা ৰাজনৈতিক জীৱনতেই হওক যি মোক উৎসাহ উদ্দীপনা দিছে তেখেতসকলকো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অৱশেষত তাৎক্ষণিকভাৱে আপোনালোকে আহ্বান জনোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে আহি মোৰ লগত মত বিনিময় কৰাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ মিডিয়া বন্ধুসকলক Gate Days Multi-Speciality Hospital at Hojai. Facilities available are Surgery Department, Internal Medicine Department, Pediatrics Department, ENT Department, OBS and Gynae Department, Radiology Department, Anesthesia Department, Pathology and Microbiology Department, Oral and Dental Surgery Department, Orthopedics Department, Department of Neurology and Neurosurgery, Cardiology Department from Guwahati, Department of Urology and Gastroenterology Department. Now you can avail all the opportunities and opt for various departments at your hometown nearby you. And also 4 notes of vacancy, 3 staff nurse and 1 reception. Development go back, go back, go back. Langso happy development go back, go back, go back. BJP Sarkar hi 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 hi. BJP Sarkar hi 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 hi. Usuka long live long. KACC MPN Karbi Anglong Arlo PMAYJ hem so ketang teang ta patang ponang po. Kali pulote hem kang sambeng pon si pupang dagdera pit. DRDA Project Director Susikanta Timung Pensai Kedengji Kalisi JE Gram Sevak BDO Atumaphan Keraikom Thurong Lapen Langsomepi Development Block Arlo Kenamtang Surihini Rakre Choksi Aning Kanpen Kikim PMAYJ hem so non puta kepatang tedat lapen Kikim ketang adimta Aron Repen Kikim Lapen MGN Rega Aron Rea Saki Klemaputhap Pini Usuka Bokulia Regional Committee Langsomepi Development Block Asa Hemathengno Kachesong Kereng Ponpusi Nilitum Delikas Nisalang Birtanang Pade Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Arlo centrally sponsored scheme amukha saiki claim ke dam amo ke bang bi thiktik aron ri thikpik labang solam ke lam kimi ke lo lapen ke dam tang por huta pinan kaduwe solang do rata theklong pronglo lasi jesemet pe bang ke
जैसे में पेड़ बांगे लहलो जे लाबांगसो रंग रू बारलो के दो किदु के लाग रंग रात फान हेमसो इहुम किकिन पिथागी पान पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट हिन पेन प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण माते PMAYG लाबांगसो स्कीम देंगपोलो सी कार्बी आंगलों ला पेन वेस्ट कार्बी आंगलों लो 11 डेवलपमेंट ब्लॉक दो माते लोंग्री सी डेवलपमेंट ब्लॉक दो लाबांगसो डेवलपमेंट ब्लॉक दो आना लोंग स्टामे लाबांगसो PMAYG हेमसो किकिम केरांग आरोनरे थेपिक सी लाबांगसो ला सोलों बांके ब्लॉक वीडियो पेंचेंगलोक JE ग्राम सेवक ग्राम सेविका पेंचेंगलोक अजहक नॉन कचारी बांग लाबांगसो BJP सरकार लोंग BJP आ सोंग्या दुंता थेदुंग चराब दो दुंदो पसिनि दिनो के कमाथा दो माता की जोंग पोकांगतु लासी लाबांगसो पथा कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल CM पेंचेंगलोक डिपार्टमेंट EM हंतमे बताय बताय मेमोरेंडम माते पिनपुरा लो पजित पोलो सिता पिन्यार नियान तालांग तुहिन पेन लाबांगसो आपुथा केतार लिपता बिलांग केतार लिपता वे कितार लिपजी कली लाबांगतो आदाय के दोवेक लाबांगसो ब्लॉक असाई की तुमसे लांग तुमंके कि राइकॉम मते प्रोटेक्शन सिप पिरोंग सिनि तुम थेक पनलो तसिनि तुहिन नांग पुकांग तुम बांके जे कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल मान के दो CM तुलिराम रोहांग अलांग लिगि पुजे PMAYG हेमसो किकिम के रांग आरोनरे मते के तांगतेलों आदाय के दोवेक ब्लॉक वीडियो JE ग्राम सेवक नमफान नेबिंग नांगसी हेमकांग सामरलो थाप एजी बुसे अलांग लिगि पुदो तसिनि तुहिन नांग कारजुकांग तुम बांगला हेलो जे बांकोआना JE बांकोआना वीडियो बांकोआना ग्राम सेवक फंसी अलांग लि तु मते काउंसिल हिन पेन पिनियानियान नेबिंग नांगसी हेमांग कांग सामरलो के थामा हला बांगसोंग थेक्ता रादा अथेंगनु पकलांग पोलसी की मेजी पुसी नील तुहिन पेन पिनि बांगसो आधारना कांगनी अलोंग पेन अलांग तुमफान कारजुकांग तुम लपेन पचिनिंग तु लसिनी तुम बांके बताय ता मेल बांगसो पुथा बांके प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण मते PMAYG हेमसो किकिम केरांग आरोनरे लपेन के तांगते थेपिगा पुथा माने केदाम ता पोहरता चिसोंग बमलो डेमोक्रेटिक रोना तेंगपेन लासी लाबांगसो मपेना पुलो जे लाबांगसो हेमसो किकिम केरांग अलोंग जितु आदाय के दोबे ब्लॉक वीडियो JE ग्राम सेवक आतुम हाजोंसी प्राबजिन पेन कार्बी आंगलों ऑटोनोमस काउंसिल हिन पेन केचार लिप पदोसी नेबिंग नांग नि प्लोतांग तेनि तु हिन पेन डेमोक्रेटिक रोन पेन आनुसेंग तांगरा पेन चिसोंग पुन पु हामरेन पुलिस आतुम पेन केतन केलांग के पासिगा जक आदाब थेंग प्रिंपिलिया पर लुटुमारी अनात पेन मेघालय अनाथु के पन बमाहुत लांगहेम फियालों हामरेन पुलिस आतुम पेन नेपदुन लोंगचे चाइनोंग जॉनिंग कोय गाड़ी होमनी इहोम AS02 BC 9386 मैजिक ट्रक लापेन इहोम AS03 CC 0253 बोलेरो पिकअप लापेन पुलिस अरिंदेंग चिंगनांग चेकातुम लके मोहम्मद बदुल उद्दीन मोहम्मद राहुल अमीन मोहम्मद रिया उद्दीन लापेन रोबिना बेगम पुसी पांगथेकपन खेरोनी पेंडेलिका सफेरंग के जयराम कथार दिलाई हायर सेकेंडरी स्कूल along RMSA पेन की केम्पन साइंस एंड कंप्यूटर लैब अहेम किमी के AC स्पीकर लोंग कितिमुंग पेन कांग पुपन लापेन बांग सोमाया लोंग अमत स्कूलो सो माराफांग यूनिफॉर्म सितामी के रोनपादो पॉइंट पुसी नीलितम डेलिका सिसलोंग बेरता नांगपले फाइकुनी क्रिप हो आर्नी सोमिंदर अंकांग क्लिम सोमार आरानी अलिरालोन पेन केतालोन पन असंसी सेरडिहुन हाई स्कूल अलोंग सितामी अलिरालोन पेन क्लिम सोमार आरानी मते चिल्ड्रेन डे तालोन दुन पुसी नीलितम डेलिका सिसलोंग बेरता नांगपले